Dios te bendiga, bienvenido al servicio de la Iglesia de Dios Pentecostal Arca de Jehová. Esperamos que el tiempo de adoración y la palabra que has de recibir hoy sea de bendición para tu vida. Está atento, porque Dios quiere hablar a tu vida. Gózate en el Señor. Demasiada majestad, demasiada
poder. Aleluya, para poder quedarse de pie. Incluso cuando entramos en su presencia, que el peso de la gloria es muy fuerte, no podemos sostenernos. Porque es que cuando Él llega, esta dura cerviz tiene que doblarla. Es que las rodillas endebles se fortalecen para arrodillarse delante de Él. Aleluya. Pero hay que rendirle honor. Hay que rendirle honor. Y todo le verá, todo ante Él se humillará. La creación pidiendo está que entre el Rey. Y todo le verá, todo ante Él se humillará. La creación pidiendo está que entre el Rey de gloria, que venga 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 el Santo, montado en el caballo blanco, a gobernar a las naciones en poder y autoridad. Que se abran los cielos, que descienda su gloria, porque la tierra está gimiendo, con dolores de parto gime. Venga el Rey de gloria, que venga el Rey de gloria, que venga el Rey de gloria, que venga el Rey de gloria. ¿Quién lo dice? Que venga el Rey de gloria, descienda el Rey de gloria, aleluya. Que venga el Rey de gloria, que venga el Rey de gloria, ven, y ven, 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 ven. Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 Mesías, ven, todo le verá, todo ante Él se humillará. La creación viviendo está entre el Rey, y todo le verá, todo ante Él se humillará. La creación que venga con entrada triunfal, aleluya. Oh, con el poder, con la llave en la mano, de que Él ha vencido, de que Él venció, y la entrada triunfal, aleluya. Por la puerta que ha de ser esperado, Él regresará. Y todo le verá, todo ante Él se humillará. La creación pidiendo está entre el Rey, y todo le verá, todo ante Él se humillará. Tú eres el Rey de reyes, el Señor de señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Verbo, aleluya, el Eterno. Todo es para tu gloria y para tu honra, Señor. Tú eres el santo, el digno. Es un honor, Señor. Los dos. Jonah chapter 2, Versículos 1 y 2. verses 1 and 2. Cuando lo tenga, diga amén. When you have it, please say amen. Amén. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dice: Amen. entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. Amen. Then Jonah prayed to the Lord his God from inside the fish. He said, I cried out to the Lord in my great trouble, and he answered me.
I called to you from the land of the dead, and the Lord, you heard me. Amén. Seguimos con el tema, gloria al Señor, que comenzamos el domingo pasado y lo que siempre acostumbramos a hacer. Dele la mano al que está a su lado y dígale el tema del mensaje. Clama y suelta. Look at your neighbor and say, cry out and let go. Clama y suelta. Cry out and let go. Y siéntese adorando el nombre del You may be Señor. seated, but don't stop worshiping God. Permítame hacer un corto resumen del mensaje del domingo pasado. Allow me to give a short summary of last Sunday's service, last Sunday's preaching. Hay un tema que quizás es sensible para tocar. It's a subject that is maybe a little sensitive for some folks. Porque hablar de sentimientos siempre a alguien toca. Because when we speak on emotion, it always affects someone. Y estamos hablando de la angustia. And we were talking about anguish. El diccionario bíblico nos dice que la angustia The dictionary explains anguish es un temor opresivo as an oppressive fear causado por alguna situación intensa. caused by an intense situation. Situación que puedas estar enfrentando en el presente A situation you could be facing now in the present, o que hayas enfrentado en el pasado. or a situation you face in the past. Pero también puede ser una situación real o imaginaria. It could be a real situation, a real experience, or something we think in our minds. Pero cuando alguien está enfrentando la angustia, But when someone is facing anguish, casi siempre siente que pierde el rumbo de la vida. they feel as if though they lose the guidance of life, the meaning of life. Porque la angustia le hace sentirse turbado. Because anguish makes you feel confused. Y una de las cosas que provoca la angustia And one of the things that provokes anguish es que nos dificulta orar. is that it causes it to become so hard to pray. Pero en medio de la angustia podemos orar. But we can pray in anguish. Porque cuando vamos a Jonás capítulo 2, vemos al profeta de Dios orando en su angustia. Because when we go to Jonah chapter 2, we see the prophet of God praying in anguish. Jonás está en el vientre del gran pez. Jonah is in the stomach of this fish. Está enfrentando una muerte inevitable según él. And from what he understands, he's facing inevitable death. No hay nadie que pueda escucharlo ni darle un consejo. There's no one that can hear him, no one that can console him. Y utiliza el último recurso disponible. And so he turns to the only thing he can to in that moment. Jonás conoce a Dios y sabe orar. Jonah knows God, so he goes to pray. Y muchas veces, And many times, decíamos el domingo pasado, esperamos a que llegue la situación que no tenemos otra alternativa para ir donde Dios. last Sunday we said sometimes we wait until there's no other option but to turn to God. Decíamos el domingo pasado Last Sunday we said que hay profesionales de la salud que trabajan con sentimientos de angustia. that there are professionals, and God bless them, who work on the feelings of anguish and internal emotions in your mindset. Y aunque los respetamos como profesionales que son, And we have respect for them as professionals. y sabemos que de alguna manera pueden ayudar a aquel que está enfrentando algún sentimiento de, aleluya, temor o de opresión. And we know that in their own way they can help people that are feeling a sense of oppression, of loss in life. El que sana, el que puede sanar lo que hay dentro de nuestro corazón no es el médico, es Dios. The one that can heal truly what is damaged within us. This is not a shrink, but it is God. El médico nos da la pastilla para calmarla, pero no para sanarla. A therapist can give us a pill to reduce the symptoms, but not get rid of the symptoms. Si no canalizamos nuestros temores, nuestras angustias, nuestros quebrantos en Dios, If we don't canonize our feelings, our troubles with God, por más medicina que tomes, las medicinas terminarán no ayudándote a calmar tu alma. regardless of whatever pills you might take, they're not going to get rid of the cause of your situation. Porque la verdadera paz solo la da
Dios. Because true peace can only be brought on by God. Cuando miramos la angustia desde el ángulo teológico, When we look at anguish from a theological standpoint, nos damos cuenta lo que Dios presenta en su palabra. we realize what the Lord presents in His Word Es que cuando la angustia se hace presente, is that when anguish is made present, de alguna manera Dios interviene con aquellos que son de Él. in some way, God intervenes with His people that are in that situation. Pero en muchas ocasiones lo que Dios está provocando en medio de todo lo que Él nos permite vivir, But on many occasions, what God is trying to provoke in the situation, in that situation that we're living in, es que tomemos las decisiones correctas para poder enfrentar lo que estamos viviendo. is for us to make a correct choice to combat that which we're facing. Y decíamos que en medio de esa situación difícil que vivía Jonás, And we were saying that in the midst of that situation, that difficult situation, Jonah found himself in, él entiende que está allí por sus malas decisiones. he realizes that he is there because of the consequences of his own actions, his own prejudice. Va donde Dios a pedirle perdón y misericordia And he goes to God to ask for mercy and forgiveness. y reconoce que debió de hacer la voluntad de Dios. And he recognizes that from the very beginning, he should have done the will of God. Permítame comenzar a predicar hoy. So let's begin today's message. Hay una parte dentro de nosotros que la conocemos como la conciencia. There's a part of us that we call our conscious. Cuando estamos enfrentando alguna situación de temor o de angustia, And when we're facing fear, when we're facing anguish, la conciencia trabaja dentro de nosotros para que nos autoanalicemos. our conscious causes us to analyze ourselves, analyze the situation. Lo que estamos viviendo de alguna manera lo provocamos. Is this situation that we're living through, is this my fault in any way? La conciencia es una alerta que Dios colocó dentro de nosotros, Our conscious is an alarm system that the Lord planted within us. que nos lleva a reconocer cuando estamos actuando bien, pero su rol principal Makes us to make us understand where we're acting good or where we're acting well. es llevarnos a entender cuando hemos hecho las cosas de manera incorrecta. But our conscience can also lead us to realize when we have made incorrect choices. Y la Biblia nos dice que tenemos que cuidar de nuestra conciencia. And the Bible says that we need to take care of our consciousness. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta Paul writes to his friend Timothy in his first letter que se cuide de gente que tiene la conciencia cauterizada. to be careful of those with a conscious captivity consciousness. ¿Y qué es tener la conciencia cauterizada? And what does Paul mean when he writes a captive consciousness? Las versiones modernas la traducen la conciencia muerta. What we would modernly describe it as a dead consciousness. Es una conciencia que ha sido tan golpeada por el pecado, A consciousness that has been so impacted by sin, que ha sido tan golpeada por la desobediencia, that has been so impacted by disobedience, que termina, aleluya, dejando de hacer el rol que Dios le dio a hacer. that it stops functioning in the way that the God instructed it to. Déjeme ponerle un ejemplo. Allow me to give you an example. Un hombre consigue una querida A man makes a complaint, y los primeros días comienza a sentirse mal. and he begins to feel bad. No debiera hacerlo yo. I should have done that. Debo de serle fiel a mi esposa. I should have been faithful to my wife to begin with. Pero toma la decisión de continuar con la relación aún sintiéndose mal. But even though he feels guilty, he continues to do that same act of being Y unfaithful. con el paso del tiempo And with the passage of time, ya se siente también como si estuviera con su esposa aún estando en pecado. even when he's unfaithful, he feels okay. It doesn't bother him as much. Porque la conciencia fue golpeada por la desobediencia. Because he became so desensitized to that alarm system within La himself. conciencia nos la dio Dios This consciousness was given to us by God para que, aleluya, nos
inclinemos hacia hacer lo correcto y hacia Él. so that we can be inclined to do the correct things in life by Him. Cuando el Espíritu de Dios toma dominio de nuestra vida. When the Spirit of God takes dominion over us, Y el Espíritu Santo de Dios y la conciencia trabajan en común acuerdo. and when our own conscience and the Spirit of God work conjoined in unity, Todo sentimiento adverso es canalizado con la ayuda de Dios. any negative sensation is canonized and understood by the will of God. Aquel que no tiene el Espíritu de Dios But those that don't have the Spirit of God, y que intenta minimizar su conciencia, and they try to minimize this sense of guilt, tiene grandes problemas. there's a problem Porque brewing. Primera de Juan capítulo 3 nos dice Because 1 John chapter 3 que says si la conciencia le está diciendo que está mal, that if our consciousness is saying, hey, this is wrong, el llamado de Dios es mayor que el de su conciencia. the calling of God is greater than your consciousness. Pero cuando no fluye el Espíritu Santo de Dios en nosotros, But when the Spirit of God does not flow within us, todo sentimiento adverso, todo sentimiento negativo, all negative emotion, all negative feeling, aleluya, tiene campo fértil dentro de nosotros. it's as if though it sees us within as a fertile ground. En la Biblia Jesús habló del sembrador The Bible speaks of a planter, farmer, y lo presentó en el contexto del Evangelio. and he brought this example in the context of the gospel. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en tierra difícil. A farmer went out to plant seeds, and some of the seeds he threw on the ground fell into rough ground. Pero parte cayó en tierra buena. But part of the seeds fell into fertile land. La pregunta que yo me hago es: The question I ask, ¿tu terreno es fértil para Dios e infértil para el diablo? is your interior fertile ground for God and an infertile ground for the enemy? Déjeme ver si lo puedo explicar, que a usted no le quede duda. Allow me to see if I can explain this in such a way for you to understand without doubt. Porque según Dios va sembrando semilla, el diablo también va sembrando semilla. Because as God tries to plant seeds within you, the enemy also tries to plant seeds. ¿Cuál de las dos semillas recibimos dentro de nosotros con mayor facilidad? But what kind of seed do we receive and plant within us easily? La semilla de Dios declara que tu corazón va a ser perdonador. The seed of God indicates that your heart will be forgiven. La semilla del enemigo declara que tu corazón va a odiar. But the seed of the enemy indicates your heart towards hatred. La semilla de Dios declara que tu corazón va a tener paz. The seed of God plants a sense of peace within you. La semilla del enemigo declara que vas a estar en guerra constante dentro de ti y fuera de ti. But the seed of the enemy plants unrest, constant warring and fighting within yourself. La semilla de Dios declara que vas a estar alegre, alaba y disfrutar de lo que Él te da. The seed of God indicates that you will be happy, joyful with what you have. La semilla del enemigo lo que quiere es sembrar la angustia dentro de ti, la desesperación dentro de ti. But the seed of the enemy wants to plant anguish, wants to plant desperation, unrest. Y cuando le permitimos al enemigo que siembre su mala semilla dentro de nosotros, And when we allow the enemy to plant that negative seed within us, lo que va a terminar dominando tu corazón es el miedo, what will dominate your heart is fear, es la tristeza. is sadness. Y no vas a poder disfrutar la paz, el amor y la alegría que Dios da. And you won't be able to enjoy the peace, the happiness, the joy that you will live, that the Lord will give you. Yo estoy claro en esto, mi amado, And I am sure of this. porque yo no soy un ángel, yo soy un ser humano. Because I am no angel, I'm just a normal person. Y usted tiene batallas y yo también tengo batallas. And as you as a human being have your daily battles, so do I. Y siempre anda volando el enemigo intentando tirar semillas. And the enemy is flying above, constantly trying to plant seeds. Pero cuando el enemigo viene a tirar una semilla,
But when the enemy goes to plant a seed, y reconocemos que no viene de Dios, and we recognize that that seed is not of God, ¿saben lo que hacemos los que le pertenecemos a Dios? those of us that belong to God, you know what we do? Comenzamos a tratar de quitarla para que no eche raíces. We try to cast it out so it doesn't sprout roots. Aleluya. Pero en ocasiones, But on occasion, por descuidos nuestros, because we don't take care of ourselves 24/7, terminamos permitiéndole al enemigo we allow the enemy que coloque ciertas semillas en nuestro corazón. to plant certain seeds within us. Le hemos entregado nuestra vida. We've given our life away. ¿Dónde están los que le han entregado su vida al Señor? Where are those that have given their life to God? Le hemos entregado nuestra vida. We have given our lives to God. Pero de alguna manera estamos en una batallita But in some way or another, we're fighting. para permitirle que Él tome dominio de todo. We're fighting we're against God for Him to take dominion of everything in ¿Y us. sabe cuál es el detalle de no permitirle necesariamente a Dios que tome dominio de todo? But the thing that comes with us resisting God from taking control of us Es que nosotros sabemos que cuando Él toma dominio de todo, is that we know that if we allow God to take dominion of all things, nosotros tenemos que dejar de tomar decisiones. Las decisiones las toma Él. we stop making choices. We allow God to make the choices. Y tenemos que entregar ciertos sentimientos And certain feelings and certain thoughts we need to give away. que en ocasiones se nos hace difícil entregarle a Dios. That for some reason or another, it's hard to give away. Pero si no entregamos, But if we don't give these things away, seguimos reteniendo esa semilla. we try to retain that seed. Yo tengo que decirte que esas semillas abren puertas espirituales y no se las abren a Dios. And allow me to say that seed functions as a key that opens spiritual doors, and those doors don't lead towards God. Y todo asunto espiritual And every spiritual essence, every spiritual thing que permitamos que nos golpee nuestro interior that we allow to impact us from within, y que venga del enemigo, that comes from the enemy, si se lo permitimos que nos golpee y nos quedamos con el golpe, if we allow the enemy to impact us and we hold on to that impact. déjame decírtelo de otra manera, si le permitimos que nos dé la semilla y nos quedamos con la semilla, Allow me to say, if we allow the enemy to give us that seed and we hold on to that seed, le estamos dando legalidad espiritual al enemigo para que tome terreno dentro de nosotros. we are opening way for the enemy to enter into our interior terrain to plant that seed. Mire, ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive? Why did Jonah not want to go to Nineveh to begin with? Porque para Jonás ellos eran unos hijos del diablo. Because to Jonah had prejudice towards the Ninevites. He didn't think they deserved to live. Ellos no merecían misericordia de Dios. They're less than people. They don't deserve the mercy of God. Algo sabía Jonás, Jonah knew something. que había permitido que nacieran sentimientos adversos contra los ninivitas. That Jonah had allowed the spirit of prejudice, the spirit of racism to grow within Jonah. Y cuando llega el mandato de Dios, And when the mandate of God comes towards Jonah, todo Dios lo hago, pero eso no lo hago. Jonah says to God, God, I will follow your every word, but not with those people. Y esa toma de decisión And this choice that Jonah makes le abrió legalidades espirituales al enemigo. opened spiritual doors for the enemy. Alaba, aleluya. Y por poco le cuesta la vida al profeta de Dios. And because of Jonah's close-mindedness, it almost cost him his own life. Yo oro que nada que el enemigo traiga contra nosotros I pray that nothing the enemy can bring towards us nos lleve a abrir puertas espirituales. can cause for there to be open spiritual doors. Y quizás usted me va a decir, pastor, eso yo no lo hago. And perhaps you can say, Pastor, that's not me. You don't have to worry about me. ¿Sabe cuál es el problema de los asuntos espirituales? You
You know what happens when it comes to spiritual things? Es que si el diablo se te aparece de frente, Is that if the devil shows up in front of you, vestido con unos cuernos grandes, con unos asuntos así en la mano, ¿cómo se llama el coso ese que te para en la mano? Ese mismo, usted sabe. the thing is that if the devil shows up in front of you all red with a tail, horns, and a pitchfork, Ve que él sabía que era rojo. Entonces, si se aparece así el enemigo, if the enemy presents himself in that way in front of you, tú lo enfrentas y lo rechazas. real quick you're like, I rebuke you, devil. Pero el plan del enemigo no es así. But that's not the plan of the enemy, right? Comienza suave y poco a poco. The enemy is sneakier than that. He starts slowly. Y comienza a sembrarte, aleluya, una idea poco a poco. And from a distance, in a whisper, he begins to plant certain things in your mind. Alaba, gloria al Señor, aleluya. Y poco a poco te vas alejando de Dios. And little by little, without you realizing, you're distancing yourself from God. Y poco a poco le pierdes el gusto de llegar a la iglesia a disfrutar presencia de Dios. And little by little, at some point, you realize, I don't even really like going to church. Y poco a poco vas cediendo terreno al enemigo. And little by little, you're giving more and more terrain to the enemy. Y al principio nuestra conciencia comienza a decirnos, no está bien. And in the beginning, there's alarms going off in our heads saying, this isn't right. Y tienes el día para llegar aquí, pero comienzas a decirle a Dios, tú conoces mi cansancio. And you have the means to get here, but then you say to God, God, you know my situation, you know Señor, my es que heart. tú sabes Lord, you know, que me duele el pie derecho. my right foot's been bothering me. Pero el lunes te duele el derecho y el izquierdo y te vas a trabajar. Alaba. But then on Tuesday, both your feet hurt, but you still go to work. Y poco a poco vamos minimizando And little by little, we minimize. la voz interna de la conciencia y del Espíritu Santo. We minimize that internal voice of the Spirit telling us, hey, Y wake up. cuando un cristiano comienza a experimentar eso, And when a Christian begins to experience this, comienza una de las batallas más fuertes que puede tener un cristiano. one of the hardest battles a Christian could go through begins. Es reconocer que se ha alejado de Dios It is for them to recognize within themselves that they distance themselves from y God. tomar una decisión de regresar a Dios. And to make a conscious decision to return back to God. ¿Sabe por qué? Porque, aleluya, nos enfriamos en la iglesia. Because the thing is that there are seasons where we grow cold towards the church. Pero nos decimos nosotros mismos, But we say to ourselves, no es que yo sigo siendo cristiano. at the end of the day, I'm still a Christian. No, no, es que yo sigo allí con Dios. No, it's that I'm still there with God. Aleluya. Se nos hace difícil It becomes difficult. reconocer que nos hemos convertido en religiosos. It becomes difficult to recognize that we've distanced from our relationship with God and we're just following a tradition. Pero Dios no te llamó para que seas religioso. But God didn't call you to just follow a tradition. Dios te llamó para que le sirvas en espíritu y en verdad. God called you to serve Him in spirit and in truth. Dios nos llamó, aleluya, para que caminemos en intimidad con Él. God called us so that we can walk intimately with God. Cuando, aleluya, comienza esa batalla, And when this battle begins, comienza el enemigo a intentar que no les quites el territorio que ya ganó. the enemy fights so that we don't give up territory we've already allowed him to gain. Y algunos de los susurros que trae contra el cristiano And one of the whispers that the enemy loves to throw at a believer es decirle, no busque ayuda, tú puedes solo. is to say, you don't need help. You can do this yourself. It's okay. Que nadie se entere. For no one to find out. Pero el que tenía que enterarse ya se enteró. But the one that needed to find out already found out. Dios sabe tu condición y la mía. God knows your condition. He knows my condition. El que tenía que enterarse ya se enteró. The one that really matters already knows. Aleluya. Yo quiero decirte que si hay una vocecita en tu cabeza Allow me to say that if there is a whisper in your mind que te está diciendo que no busque ayuda, no es Dios el que te está hablando. that is saying, don't look for help, that's shameful. That's not God. Otro de los susurros del infierno es, Another whisper of the enemy is, cuídate
Olvídate de lo que digan. You gotta be careful what other people have to say. Aleluya, olvídate de lo que digan los hombres. Forget about what the men have to say. Cuando yo necesito llorar delante de Dios, lloro con lágrimas y con babas. When I need to cry in front of God, I will cry with snot and spit and everything. No te cierres al trato de Dios. Don't close yourself off to the workings of Porque God. terminamos abriendo puertas espirituales Because we're inviting doors to be opened que poco a poco nos van alejando de Dios that little by little can distance us from God, y terminamos experimentando amargura espiritual. and we end up experiencing bitterness. Y yo decía el domingo pasado And I said last Sunday que hay gente en la amargura viviendo en la iglesia that there are people that live in bitterness in y church, que han entrado en un círculo vicioso and they've entered into a vicious cycle porque Dios sigue allí trabajando con nosotros. because God is ever present working with his Y children. cuando Dios se mueve en la iglesia, And when God moves in the church, sienten el toque de Dios. they feel the embrace of God. Pero cuando salen de las cuatro paredes de la iglesia, But when they leave the four doors of the church, vuelven a sentir la amargura y el aleluya, el temor allá. that fear, that bitterness comes back. Porque la angustia Because anguish logró meterse entre usted y el Dios a quien usted sirve. was able to stand between you and the God that you serve. Y si no detienes el avance de la angustia, And if you don't stop the advance of anguish in your life, vas a entrar en el terreno, aleluya, del enemigo. you will enter into the terrain of the enemy, Y es un terreno de destrucción. and it is a terrain that leads towards destruction. Escúcheme esto bien, por favor. Listen, church. Nosotros llevamos algunos añitos de pastores. Me and my wife, we've been in ministry for a couple years, Y hemos trabajado diferentes situaciones de personas. and we've dealt with different personal situations for different people. Pero sabes, una de las cosas que más me ha golpeado But one of the things that has most impacted me es ver gente diciéndome, is to see people say, yo quiero, pero no puedo. I want to, but I can't. Yo quiero volver, pastor, I want to come back, Pastor. Believe me, pero no puedo. but I just can't. Es ver gente llegar a la iglesia a llorar en el altar, To see people come to church and cry at the altar, pero no pueden soltar, no se pueden liberar. but they just can't bring themselves to be freed of anything that's holding them back. Porque jugaron con la misericordia de Dios. Because they're playing a game with the mercy of God. Porque, aleluya, Dios le alertó. Because God has alerted them, has warned them. Y terminaron no escuchando la alerta de Dios. But they disregarded the alerts of God. Terminaron dándole la espalda a Dios. And they turned their back towards God. Mire, nosotros recibimos en la casa hace unos años atrás Some years ago in our home we received un muchacho que nació en una familia cristiana y se crió en la iglesia. we opened our doors to a youth that was born into a Christian family, was raised in a Christian home, Tomó una mala decisión but he took a wrong choice. por diversas razones. Se abrió la oportunidad al homosexualismo. And because of various circumstances, he opened the doors in his life towards homosexuality. Me llamó un día que necesitaba de urgencia que nosotros lo recibiéramos. But one day, in the depths of his situation, he called us and he said, Pastor, I just need to turn to someone. Estaba por quitarse la vida. He was about to take his own life. Lo recibimos en la casa And we received him into our home with open doors. y estuvimos toda la noche reprendiendo demonios. And all night we were rebuking the situation, this mentality that had taken over him, that he wanted to take his life. Mi hermano, toda la noche. All night, literally. Él se fue a las 6 de la mañana de mi casa. He left my home at 6 in the morning. Se fue libre. And when he left, he felt free. Cuando él se fue, yo le dije a la pastora, ahora vamos a reprender nosotros, que esto quedó aquí. And when he left, I told my wife, now it's our turn to rebuke, just in case we don't want anything to stay here. Mire, nosotros teníamos en el balcón de la casa, esto fue en Puerto Rico, teníamos en el balcón de la casa. This is when we lived back in Puerto Rico, in our balcony at our home back Teníamos there. 2 asientos de esas metedoras.
We had 2 seats out in the front, y yo siento un ruido and I hear a noise, y me asomo por la ventana and I peek out the window, y las dos mecedoras se están moviendo. and these 2 rocking chairs, they're moving, No hay viento afuera. but it's not windy. Y una y la otra están moviéndose al contrario. Cuando una iba, la otra venía. And then the 2 rocking chairs, one was moving forward, the other one was moving back. And Y so yo llamé forth. a la pastora y le dije, ven acá para que tú veas, mira, And I called my wife, hey, this is really weird, look at this. vamos a reprender. Like, it's best to rebuke. Y luego de reprender, orar, atar, alaba, And then after we prayed and we rebuked, nos acostamos para descansar un poco. we went to bed to sleep, to rest. ¿Y saben lo que pasó con aquel muchacho? And you know what happened to that youth? Que a la semana estaba parado en la misma esquina que se paraba junto con sus amigos. That a week after that, he was in the same corner that he would go to with his friends. ¿Sabe cuánto hace de eso? You know how long that's been? 25, no, 28 años atrás. Like 20 something years. Y todavía sigue parado en la misma esquina. And to this day, he's still in that same corner. Ha intentado varias veces. And there has been attempts. ¿Y sabes qué es una de las cosas que dice? And you know, it's one of the things he says, Yo quiero, I want, pero no puedo. but I just can't. Usted no puede abrirle puertas al infierno. You cannot open doors to the Porque enemy el enemigo no anda jugando. because the enemy is not playing. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. The enemy has come to rob, to steal, to destroy. El que vino a dar vida y vida en abundancia se llama Jesús. But the one that has come to give life in abundance is Jesus. Por eso cuando entendemos That's why when we understand que nos hemos enfriado en nuestra relación con Dios, that we've grown cold towards our relationship with God, hay que tomar decisiones. there needs to be choices to be made. Pero yo tengo que decirte But allow me to say que por amor, that because of love, si Dios te tiene que llevar al vientre del pez, lo va a hacer. if God needs to bring you to the stomach of that fish, to the bottom of the sea, He will. Se te va a complicar el asunto. The things will grow complicated. Oh, yo podría testificar I could testify myself de gente que se le ha complicado. of people I've known that their lives have grown Pero difficult. Dios no quiere que se te complique. And God doesn't want your life to be impossible. Dios no solo te llamó para darte vida eterna. God not only called you to give you eternal life, Te llamó para que andes bendecido en esta tierra. He called you so that you can be blessed in this world. Pero no hay mayor bendición que andar con la presencia del Todopoderoso Dios. And there is no greater blessing than to be with to have the presence of the all-powerful God. Tenemos que tomar decisiones. And we need to make choices. Lo peor que le puede pasar a alguien que está en medio de una crisis espiritual The worst thing that could happen to someone that's in spiritual crisis es que comience con la ambivalencia. is for them to feel ambivalent. No, Señor, de ahora en adelante And Lord, from now on, voy a orar 1 hora todos los días. I'm going to pray 1 hour a day. Bueno, Señor, te dije ayer 1 hora, pero yo creo que con media hora Well, Lord, podemos negociar. I said an hour. I was fronting, I was capping, maybe half an hour. Bueno, Señor, hace 2 días te dije 1 hora, ayer media hora, pero ¿qué tú crees si negociamos 15 minutos de 2 veces? Lord, I know that I said half an hour. How about we split it up 15 minutes twice? No, 7 minutos y medio y 7 minutos y medio. How about we split it up further? 7 minutes 4 times. Cuando estamos en medio de la crisis, nuestras decisiones en Dios tienen que ser firmes. When we make choices in God, our decisions should be firm. Porque si no, tu carne te va a dominar. Because if not, flesh is going to take over you. Yo no quiero que usted me conteste, pero ¿cuánto ora usted al día? This is a rhetorical question. You don't need to answer. But how many times? Está orando. How many times do you pray? Like, are you praying? ¿Tienes el anhelo en algún momento en la semana de buscar tu Biblia y leer? Do you have a desire at any point in your week to find your Bible, to pray, to say something? No puede llegarte la angustia. Or could anguish come your way? Decíamos el domingo pasado que Dios obra por senderos misteriosos Last week we said that God works in mysterious ways. y que Dios puede usar lo que sea para llamar nuestra atención. And God can say whatever or do whatever to call our attention. Aleluya. Y puede permitirnos llegar a la angustia. And God
if it deems it necessary, can cause us to feel anguish. Pero yo también tengo que decirte But I also have to say que no necesariamente tienes que estar en pecado para vivir angustia. that you don't have to be in sin to feel anguish. Cuando yo voy a la Biblia, When I go to the Bible, yo me encuentro con personajes bíblicos viviendo angustias I find countless biblical characters that experience anguish. y no estaban en pecado And a lot of them weren't sinning por diversas razones. because of a variety of situations. Elías, usted conoce la historia. Elijah, you know the story. Sale corriendo, aleluya, y en su oración le dice al Señor, quítame la vida. He goes fleeing for his life and he says, God, just kill me now. Ya yo no puedo más con esto. I can't deal with all this running, all this hiding, all this fear. El rey David, King David, aleluya, en el Salmo 34 Psalms 34, está testificando que vivió en la angustia. he testifies how much anguish took over his life. Claman los justos The just cry y out, Jehová los oye and God hears them, y los libra de todas sus angustias. and God will liberate them of all of their anguish. David nos dice cuál es el método para soltar la angustia. David is giving us the method to leave anguish. Clama, Cry out, ora. pray. Dile al que está al lado tuyo, ora. Look at your neighbor and say, just pray. Ora. Pray. Aleluya. No permitas que tus emociones te, aleluya, lleven a una cárcel espiritual. Don't allow your emotions, don't allow your circumstances to land you in a spiritual prison. Pero David no es el único que testifica en la Biblia. But David, it doesn't stop with David. El salmista Asaf, The psalmist Saf en el Salmo 50, in Psalms 50 declara, declares, sacrifica a Dios alabanza. God, sacrifice worship towards God Paga tus votos al Altísimo. and pay your dues to the Most High. E invócame en el día de la angustia. Invoke me in the name of anguish, Yo te libraré and I will liberate you, y tú me honrarás. and you shall honor me. David nos dijo, David said, clama. cry out. Asaf nos dice, Seth says, adora, worship, adora. worship. ¿Dónde están los que saben adorar aquí? Where are those that know how to worship? Adora. Worship. Aleluya. La pregunta es, ¿estamos adorando? But the question is, are we worshiping? Sí, sí, es fácil cuando llegamos a la casa de Dios. It's real easy when we go into the house of God El ministerio nos dirige a cantar. and the ministry says, church, now it's time to worship God. Es fácil. It's real easy. Yo no sé si usted lo entiende, I don't know if you understand pero si usted llega acá cargado y cansado that if you come here and you feel burdened and heavy, y se envuelve en la adoración, and then you get involved in worship, usted va a comenzar a sentir que descarga toda esa situación que lo oprime. you feel that the Lord lifts that burden and that heaviness off of you. Porque la adoración te lleva a liberar tu, aleluya, pesar delante de Dios. Because worship is a form of liberation. Adora. So worship. Pero estás adorando en tu carro. But are you worshiping in your car? Porque en tu carro también se puede adorar. Because you can also worship in your car. ¿Sabes lo que pasa? You know what happens? Es que va a ser bien difícil que adores si el que está cantando es Luis Miguel. It might be hard for you to worship if the one that's singing it is Luis Miguel. Alaba. Yo le voy a decir algo, Allow me to say something. Yo creo que yo lo dije algún día aquí. I think I might have said it here before. Cuando yo escuché de Lady Gaga, When I heard who Lady Gaga is, ya Lady Gaga era famosa. she was already famous at that point. Y yo dije, And I said, ¿tiene lógica? does it make sense El tartamudo cuando canta deja de tartamudear. for someone that stutters, for them to stop stuttering when they sing? En Puerto Rico le dicen al tartamudo gago. In Puerto Rico, they call someone that stutters a gargler. Para mí le decían así porque ella era gaga. And to me, it made sense because she was a gaga, Sí, a gargler para gaga. mí era la señora gaga que canta. Ah, mira qué bien. So she was Miss Gargler that sings, amen? Después descubrí que era otra cosa. But then there's other things, right? ¿Sabe por qué descubrí eso así? You know why I was thinking this way? Porque no sé ninguna de sus canciones.
I don't know any of her songs. Yo no sé cómo cantan los Bukis. ¿Usted sabe quiénes son los Bukis? Ok, qué bien. Hay que orar por ustedes. Alaba. Lo que yo te quiero decir es, Well, what I'm trying to say is, ¿cuál es la música que se escucha en tu carro? what kind of music do you play in your car? ¿Cuál es la música que se escucha en tu casa? What's the kind of music that's heard in your home? Porque en tu casa no puede haber adoración Because in your house there can't be worship. si tienes allí a fulana y a Perencejo cantando. Because if you have the latest K-pop group out sounding in your home, Y Dios te dice, and God says, si no me adoras vas a caer en angustia. if you don't worship me, there's going to be anguish. Si cierras tus labios a exaltar mi nombre, el enemigo va a tomar dominio de la situación. If you close your lips to exalting my name, the enemy will take advantage of the situation. Cuando el salmista dice sacrifica alabanza, And when the psalmist says sacrifice worship, lo que está diciendo es, no va a ser fácil adorar. what he's saying is it's not going to be easy to worship. Los que hemos vivido momentos de crisis sabemos que es así. Those of us that have lived moments of crisis know this is real. Por eso Dios nos dice sacrifícame alabanza. That's why God says, sacrifice to me your worship. Cumple con aquello que prometiste que ibas a cumplir. Accomplish that which you promised you would. Invócame, Invoke me. clama, Cry out to y me. yo voy a ir a tu socorro. And I will go and rescue you. Dile al que está al lado tuyo, Dios va a llegar. Look at your neighbor and say, God will show up. Dilo con fe, decláralo con fe, Dios va a llegar. Say with faith, God will show up. Jonás testifica, Jonah se testifies. siente que está en una tumba, He feels as if though he's in his tomb. pero su oración fue sincera. But in that tomb, his prayer was genuine. Hermano, cuando vaya delante de Dios, no trate de esconder nada. When you go in front of God's presence, don't try to hide anything. Jesús presentó a un fariseo orando en el templo. Because if you try to hide something, it's as if though you're a Pharisee praying in a temple. Y Jesús dijo que aquel hombre comenzó diciendo, And Jesus describes how there was a man in the temple that began to say, tú me conoces, Lord, you know who I am. tú sabes quién soy yo, You know me. que yo oro y ayuno. That I pray and I fast. ¿Para qué usted le tiene que decir eso a Dios si Dios lo sabe? Why do you need to say that to God if God already knows? He sees you. Ay, perdóneme que soy medio drástico hoy. Forgive me if I'm a little drastic. Pero cuando yo escucho a alguien así, yo veo a alguien tratando de lamberle el ojo a Dios. Alaba. Because when I hear someone say that, I imagine it as if though they're trying to lick God's boots. ¿Sabe por qué el fariseo estaba diciendo eso? Do you know why the Pharisee was saying this out loud so everyone could hear? Porque iba a terminar comparándose con el que estaba allí. Because he was going to compare himself to the person that was next to him. Yo no soy como este publicano. I am not like this hideous tax Pero collector. ¿saben lo que dijo Jesús? But you know what Jesus Que said? el publicano de rodillas, clamando en el suelo, le decía al Señor, That the tax collector that was on their knees crying yo no out to soy God, digno, no soy digno. I am not worthy. Pero aquí estoy delante de ti. No But soy here I am digno. standing in front of your presence, Lord. Y Jesús dijo And Jesus que said la oración del publicano fue la que fue bien recibida. that the prayer of that tax collector who was disdained by society, it was the one that the Lord heard. Vayamos ante Dios, So let us go towards God, abriendo nuestro corazón. opening up our hearts. No disimule que Dios lo conoce. Let's not try to lie. Let's not try to play it off because God's gonna notice. Dígale eso a su hermano, a su lado. No disimule que Dios te conoce. Look at your neighbor and say, don't play it off because God knows who you are. Yo quiero terminar en esta mañana diciéndote esto. And this morning, I want to finish by saying this. Yo no sé cuán fuerte es tu batalla I don't know how hard your battle is, y cuáles son los dardos que el infierno está tirando contra tu mente. and I don't know what kind of darts, arrows the enemy is trying to throw your way. Pero yo quiero decirte que hay batallas que no se pelean solos. But allow me to say that there are battles in life you just don't fight alone. Si usted está batallando con sentimientos fuertes dentro de usted, If you find yourself battling and there's a wave of emotions inside of you, y usted entiende que necesita ayuda de un profesional, vaya. and if
if you feel like you need the help of a professional, by all means go. Pero aquí estamos nosotros los pastores también para ayudarte. But there are ministries here in this house willing to help you. Si algo Dios me ha enseñado, If there's something the Lord has taught me, es que yo no me voy a sentar a escucharte para juzgarte. is that I'm not gonna sit here and hear you speak to judge you. Mucha gente le preocupa lo que pueda decir el pastor cuando le digan ciertas cosas. There are people that they're scared. What if the pastor says this? If I tell them that? Pero yo no vine aquí para juzgarte. But a pastor's position is not to judge. Yo vine aquí para ayudarte a llegar al cielo. A pastor is placed so that they can guide their church towards heaven. Ese es el trabajo que Dios me dio. And that is the job that has been given to us. Pero si no quieres venir donde mí, But if you don't want to come to us, busca algún cristiano maduro. then seek a Christian you understand is mature in God. Pero escúcheme esto, por favor. But listen, Alguien que sepa guardar secretos. but someone that holds dear what you say to them. Porque hay gente que son una tumba vacía, pero tienen un teléfono público dentro. Because there are people that they work as an empty tomb. You say something and it echoes out. Usted tiene que saber a quién se le acerca. You need to know who you grow close to. Porque a quien tú le compartas tu carga, Because those that you share what is weighing you down tú to, le estás dando la responsabilidad de pelear espiritualmente por ti. you are giving them the responsibility to fight that spiritual battle alongside you. Busca ayuda. So seek help. Por favor, cierra tus oídos Close your ears a los susurros del enemigo en contra de tu alma. to the whispers of the enemy towards your heart. Porque cuando nuestros sentimientos están conmovidos, Because when we feel our emotions are moved, cuando la angustia llega a tocar nuestra vida, when anguish comes to touch us, el enemigo aprovecha todo eso para gritarnos que Dios nos abandonó y que no nos ama. the enemy takes advantage and to say to us, God's not real, or if you think so, God has abandoned you, and He doesn't care about you. Pero Dios te sigue amando. But God is real. And He Él loves sigue you, siendo tu papá. and He is your Father, Él sigue esperando poder abrazarte. and He is waiting to embrace you. Ah, y la Biblia dice And the Bible says que nada puede sacarnos de la mano de Dios. that nothing can pluck us from the hands of God. El pastor, y si nada me puede sacar, tú te bajas solito de su mano. And pastor, does that mean that nothing can take us out? No, only you can take yourself out. Déjame decírtelo de esta manera. Now, allow me to say it like this. Ay. El diablo intenta alarte, The enemy tries to pull you in. pero mientras tú no le des la mano al diablo, tú estás en las manos de Dios. But as long as you're not in the hands of the enemy, you're in the hands of God. Pero cuando tú le das las manos al enemigo, él te va a jalar de la mano de Dios. But when you pull yourself towards the enemy, they will pull you away from God. Dios está allí para acompañarte en medio de tus noches oscuras. But God is there to accompany you in your darkest nights. Dios está allí para, aleluya, ser tu socorro, ser tu sustento hasta que llegue tu día bueno. God is there to rescue you, to support you, to hold you down until your good day comes. No te quites de Dios. Don't distance yourself from Por God, más fuerte que sea la batalla. regardless of how harsh the battle is. Recuerda lo que dijo Jonás. Remember what Jonah said. En mi aflicción, In my affliction, yo clamé al Señor I cried out to God, y Él me respondió. and He responded. Desde la tierra de los muertos lo llamé From the land of the dead, I called out to God, y Él me escuchó. and He heard me. Pero ¿sabes qué hizo Jonás? But you know what Jonah did? Él clamó He cried out, y soltó aquello que lo detenía. and he let go of the darkness that was holding him back. ¿Cómo se llama lo que tú tienes que soltar? What's the name of that which is holding you back? ¿Cómo se llama lo que tú tienes que soltar? What's the name of that which you need to let go of? Pudiera ser que el odio sea lo que tienes que soltar. It could be that you're holding on to hate, and that's killing you. Pudiera ser que el rencor sea lo que tienes que soltar. It could be a sense of revenge you want to accomplish that's holding you back. Pudiera ser que la incredulidad es lo que tienes que soltar. It could be incredulity that's holding you down. Yo no sé cómo se llama aquello que tienes que soltar. I don't know what the name of that which is afflicting you is. Jonás, aleluya, no solo clama, Jonah not only cries out, suelta. but he lets go. Dije que no iba, pero voy. You know what, God? I said I wasn't going to go, but I'm going to go. Déjame decirte algo. Allow me to say. Fue de mal humor. But he did it
And he was in a bad mood when he did Porque it. el mensaje era arrepiéntanse porque si no, en 3 días. Because Jonah's message when he got there was ¿Cuántos días eran? repent, 30. because if you don't repent, Aquí en 30 días. En 3 días era. ¿Cuántos eran? Ustedes no se sabe la historia de Jonás. 40 días. and Jonah said, if you don't repent in 40 days. ¿Sabe lo que hizo Jonás cuando terminó de You know, predicar? and you know what Jonah did when he finished preaching? Él se sentó a esperar que cayera fuego del cielo y destruyera una ciudad. Even though he did the will of God, he was still so convinced with his prejudice. He went up a mountain just to wait for the destruction of God to fall over the city. Jonás no se detuvo en una esquina a esperar que la misericordia de Dios bajara. He didn't stop at a corner to see about if the mercy of God fell over the city. Salió del vientre del pez dispuesto a hacer lo que Dios le dijo, He left the stomach of that fish willing to do what God wanted him to do. pero hacerlo de mala gana. But he wanted to do it his way. Y Dios tuvo que volver a enseñarle con un gusanito. And God had to teach him humbleness through a worm. Porque si no aprendes con lo grande, Dios utiliza lo pequeño. Because if you can't learn through a giant fish, then God will teach you through a tiny worm. Pero ¿sabe algo, mi amado? But you know what? Dios sí nos va a enseñar. God will teach us regardless. Pero si algo quiere Dios, But if there's something that God wants, es que estemos libres de toda situación que pueda afectar nuestra alma y nuestro espíritu. it's for us to be free of any affliction, any situation that could impact Vamos, us. deposite su vida en las manos de Dios. So I invite you to deposit your life in the hands of God. Dios lo llamó para que disfrute sus días en esta tierra. God has called you and He has created you so that you can enjoy the blessing that is life. Ayer yo hablaba con la pastora The other day I spoke with my wife. y hablábamos de, no, perdón, fue con la hermana Filda que hablaba. It was, forgive me, it was her sister Filda when we spoke. Y hablábamos de la eternidad con Dios. And we spoke about eternity with God. Y le decía a la hermana Filda And I said to Sister Filda que nosotros aquí no entendemos lo que vamos a vivir en la eternidad. that us here, we really don't understand what life is going to be like in eternity. Estamos tan agarrados a esta tierra We are so held down by our perspectives in this life. tenemos cosas que queremos vivir en esta tierra. And there are things that we want to live in this life so bad. Yo quiero ser abuelo. I want to be a grandfather, yeah. ¿Sabe? Hay cosas que queremos vivir en esta tierra. There are things that we want to live in this world. Amen. Aleluya. Se me fue la comunión, Señora. Y ese aplauso. Nos hemos agarrado tanto a la tierra We're so held down by how we think here in this world que hemos perdido la noción de la eternidad. that we've lost a notion of what eternity could be. Cuando el apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia. When the Apostle Paul wrote down that for me, to die is to gain. Lo que nos dice es que Pablo estaba viendo más allá del umbral de la muerte. What it means is that Paul was looking further out than just the worry of death. A mí siempre me llama la atención It always calls to my attention cuando la Biblia dice que pasaron las primeras cosas y comienzan las segundas. that when the Bible describes how the first things shall pass, but the second things shall begin. Hay cosas en la eternidad que no entendemos, There are things that will happen in eternity we don't understand. pero tiene que ser algo extraordinariamente hermoso. But it has to be extraordinarily beautiful. Pero yo tengo que decirte Allow me to say que Dios no te trajo a esta tierra para que andes de llanto en llanto y de crisis en crisis. God didn't call you and create you in this world so that you can go from disaster to disaster, to crisis. Dios te trajo para que andes de victoria en victoria. God called you to go from victory to victory. Y Dios te ha dado su espíritu. And God has given you His Spirit. Y como parte de su espíritu te ha dado gozo, paz, amor, alaba. And along with that Spirit, He has given you joy, happiness. Dios lo que ha depositado dentro de nosotros What God has deposited inside of us produce cosas que nos hacen disfrutar esta tierra.
produces things that allow us to enjoy aspects of life. Dios no te llamó para que andes solo visualizando el futuro algún día. God didn't call you so that you could only be visualizing the future and say, maybe one day. Algún día llegará mi día bueno. One day will be my good day in the future. Dios te llamó para que tu día bueno sea hoy. God called you so that your good day could be today. Para que no importa lo que estés enfrentando, tú puedas enfrentarlo con a la fortaleza de Dios. So that regardless of what you're facing, for you to be able to face it with the peace of God. Dios no te llamó para que seas Jonás. God didn't call you so that you could be Jonah. Por eso tienes que clamar y soltar. That's why you need to cry out and let go before you are Jonah. Es estar dispuesto a entregar. To be willing to give. Yo le he dicho esto en otras ocasiones, pero hoy te lo voy a repetir. I said this before, but allow me to repeat myself. ¿Sabe cuántas veces hemos ido delante de Dios a decirle, toma esta carga? You know, many times we go to God and we've said to God, God, take this weight off my shoulders. Y nos paramos de allí y la tomamos la carga y nos la llevamos, alaba. And then when we get ready to leave the door, we take that weight and we carry it with us. ¿Se la estamos dando o se la estamos solo mencionando? Are we mentioning that weight to God, or are we really letting go of that weight? Clama y suelta. Cry out and let go. Porque Dios quiere que tú disfrutes lo que Él te da a vivir. Because God wants you to enjoy life. Y ahora sí voy a terminar, permítame recuerdo. And now with this I will close. Cambie usted la historia de Jonás. Change the story of Jonah. Solamente imagínese a Jonás contento por ir a Nínive. Just imagine Jonah at the end happily going to Nineveh. ¿Qué hubiera hecho Jonás? What would Jonah have done? Hubiera predicado. He would have preached, yes. Se hubiera sentado dentro de la ciudad porque al ver la ciudad arrepentirse debe decir Dios no va a hacer nada. And he would have stayed in the city because if he saw that the people repented, he said, this place is safe. Y lo hubieran invitado a una fiesta, aleluya, para que comiera junto con el rey de los manjares de Nínive, porque Dios lo usó para bendecirlas. And imagine him being invited by the royalty of Nineveh to enjoy a festivity because they welcomed him with open arms and his message. Pero Jonás predicó. But instead, Jonah preached. Se fue vomitado a sentarse debajo de un árbol. And he was cast out, so he sat in front of a high mountain underneath a palm tree. Y se conformó con pan seco y algo de agua, en lo que esperaba que bajara fuego del cielo y quemara todo. And he was comforted only by dry bread and some water, waiting anxiously for the death of thousands. Cuando no sueltas, When you don't let go, tu expectativa de victoria te abandona. the expectation of glorious victory abandons you. Cuando no sueltas tu expectativa de gozar lo que Dios te está dando a vivir, te abandona. When you let go of the joyful expectations that God has for you, Cuando sueltas, when you let go, sabes que Dios te contestó. when you let go and you know that God answered you, Y antes de que pase nada, comienzas a disfrutártelo. and before anything even happens, you begin to enjoy yourself. Clama y suelta, por favor, en el nombre de Jesús. Please cry out to God and just let Si go. estás en medio de alguna angustia If you feel like you're in y anguish necesitas ayuda, busca ayuda. and you need help, seek help. Aquí hay gente que va a estar dispuesto a pelear contigo. There are people here that are willing to fight for you. Pero clama y suelta. But cry out and let go. Y deposítate en las manos de Jehová. And deposit yourself in the hands of God. Permítele a Dios And allow God que te lleve a disfrutar su gracia y su misericordia. to bring you to enjoy life. Porque no te llamó para que vivas en la angustia. Because God didn't call you to live in anguish. Te llamó para que vivas en su amor. He called you so that you can live in love. Dios te bendiga. God bless you, church. Dale un aplauso fuerte. Give a round of applause to God. Esperamos que Dios haya edificado tu vida en este día. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 718-454-3227 o nos puedes visitar 185-17 en Jamaica Avenue, Queens, New York. Aquí estamos para servirte. Iglesia de Dios Pentecostal, Arca de Jehová, en la iglesia donde todos somos familia. Dios te bendiga.